हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित सलीनमान। आज वीडियो में आपको कौन कौन शुणवे कौन कहूँ आज मो वीडियो रे आपको आम कॉलेज रो प्लेसमेंट स्टोरी विषय शुणेबी। आउ मु कोडी जॉब करची आउ जॉब पाया प्रोसेसटा केमदी थिला आउ माने जॉब मिलला के दिन पर तापर कौन कौन हैला तापर हम सब कौन कलु बर्तमान में कौन करूचु जिते जन सांग मन सब जॉब पाइलु से विषय मु टोटाल वीडियो में आपको कहबी। वीडियोटी पूरा लास्ट जाए देखिए तो आपको निश्चिंत भाव में मजा आसो। वीडियोटी लास्ट जाए देखूँ आप निश्चिंत भल लगे। फ्रेंड्स मु एक्चुअली सेंचुरियन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट रे एमबीए करथली 2018 रु 2020 जाए। ये 2020 रे मोर पास आउट हेली। एक्चुअली हमर थर्ड सेमेस्टर रो हमर सब प्लेसमेंट सब पड़े आसला सब जस्ट थर्ड सेमेस्टर लास्ट बेलू आसला आमर जो आसला प्लेसमेंट सब भल भल सब फास्ट रू आसला माने कंपनी ना कहबिनी किंतु भल भल कंपनी सब आसला। फास्ट जोड़े प्लेसमेंट में मु बसती फास्ट प्लेसमेंट तो हेलानी टोटाल कारण नुआ नुआ बसती नर्वस लगे। सेकेंडरी भी हेलानी। थर्ड कौन थर्ड आसला गोटे थर्डटारे भी हेलानी। फोर्थ जो कंपनी मु जॉब करुच्ची जदि चाहे जाना चाहते मु कौ कंपनी जॉब करुच्ची ताले मो फेसबुक अकाउंट को जीवे सेठी मु को कंपनी जॉब करुच्ची आपण जानीजे। आउ जदि किए जानीच ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करदे कारण मु कंपनी ना कहबिनी कंपनी ना हो फॉर सेफ्टी रीजन एटा मानियंतु। तापर कौन है ना कंपनी आसला माने मु जो कंपनी जॉब करथली से कंपनी आसला से कंपनी कौन है ना फास्ट आमको मेल आसीगला जे कंपनी आसती दिन होची आमर इंटरव्यू हम सब निजर सीवी धरिकी रेडी हो जाइए। रेडी है तुम सब आगे आमर सब प्रैक्टिस हुए सब इंटरव्यू पे कौन केमती कर जीडी केमती हम गोटा सब प्रैक्टिस हुए। तो आम टिके नाकू एक्साइटेड थिलु टिके नर्वस भी थिलु। आम क्लास रो कह गले एमबीए पिला प्राय 20-25 पिला इंटरव्यू देइथिले बीबीए पिला भी देइथिले। तो हमें से इंटरव्यू दिन आसीगला। इंटरव्यू दिन आसला परे आमे जाइकी पूरा रेडी होइकी जाइकी बसीचु इंटरव्यू हॉल रे। तापरे इंटरव्यू करने पे आसिले सब तापर कौन है ना फर्स्ट आमर गोटे रिटेन टेस्ट है। ओ भाई रिटेन टेस्ट जो है भावती ISOS रो क्वेश्चन आसो करिपारिबुनी फेल हो। नर्सरी केजी पिला भी सी मत लगुच से गुड़ा से करदे मैंने एमती क्वेश्चन थिला। आपण भी जानी पारे केमती क्वेश्चन थिला माने नर्सरी पिला करदे। रिटेन टेस्ट पर केतेटा पिला तो मोर सांग मान तो केतेटा भागिकी पळेले से रिटेन टेस्ट को देखिकी किंतु तापरे गोटे दी जण एमती डर रे पळेले आ दी जण किछि इंटेलिजेंट पिला थिले लाइक सांग मानक ना नै जी किछि असुविधा नै नरेंद्र भाई आउ किछटा पिला थिले से माने पळेले देलेनी से माने से बहुत खुशी अच्छे कहते देनी भल कर तापर कौन है ना इंटरव्यू सरला परे से रिटेन टेस्ट सरला। रिटेन टेस्ट पर हूँ माने कि रिटेन हूँ माने सिलेक्शन होते से समय पर आसिक से ना घोषणा कले ना घोषणा कर
ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ତା ଭିତରେ ଭାଇ ମୋ ନାଁ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିଡି ହେଲା। ଜିଡିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଲା ସେ ଟପିକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଜିଡି ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଯିଏ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୁହ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିଲେ। ଜିଡି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ଜିଡି ଚାଲିଲା ପରେ ସରିଲା ପରେ ପଛରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଡିରେ ବି ନାଁ ଡାକିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜିଡିରେ, ଜିଡିରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ପିଆଇ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ନାଁ ଡାକିଲେ। ତା ଦେହରେ ମୋ ନାଁ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମାନେ ପିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି ମୁଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ପିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ, ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ବସେଇଲେ। ବସିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ବସିଛୁ, ରାତି ଆସିକି 8:30 ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ଗୋଟି କରି ଡାକିଲେ, ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିନିମମ୍ଟା ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ, ମାନେ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି 1/2 ଆୱାର ନହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍। ମୋର ବି ସେମିତି 20-25 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ପାଳି ବି ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ବି ଡାକିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଲି, ଯାହା ପଚାରିଲେ ସବୁ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ କହିଦେଲି। କହିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଗଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ଆସିକି ଆମେ ବସିଛୁ। କହିଲେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେବୁ, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମାନେ ସବୁ ହଲ୍ରେ ୱେଟିଂ କରିଥା। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ସବୁ ପିଲା ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲୁ, ନର୍ଭସ୍ ଥିଲୁ, ଡାକିବେ କି ଡାକିବେନି। ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କମ୍ପାନୀର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲୁ, କିଛିଟା ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ଅଛି କମ୍ପାନୀର ରିଭ୍ୟୁଟା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବସିଛୁ। ତାପରେ ଗୋଟି କରି ନାଁ ଡକା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ BBA ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଡାକିଦେଲେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆମ ନାଁ ଡାକିଲେ, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଆଲୋକ ନାଁ ଥିଲା, ସମୀର ନାଁ ଥିଲା, ବିଜୟର ନାଁ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମାନେ ସବୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେଦିନ। ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 10:30 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଟ୍ରେନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲିନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲି। ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଧା।